دونك الوغ بالنسبه للدوفي الناس اللي انتريسي. دونك الوغ عندي هنا واحد لابليكاسيون قالوا لي لا سوسيتي PMMG vous demande l'élaboration des propositions de prix pour l'éventuelle fourniture de la pièce flasque. Alors la pièce اللي عندنا هي flasque. Donc malheureusement ما عنديش le dessin de définition ديالها. داوني la désignation اللي هي en alliage d'aluminium ENAB 34200. Donc la pièce est moulée en coquille. Après, le programme de production proposé par le consultant est de 500 pièces par mois pour la durée des 5 ans. Donc, le nombre total de pièces est 25 000. Dépend, par exemple, maintenant le nombre total de pièces. غادي نخرجوا من لا كادونس. غناخد هاد 500 بياس غادي ملتيبلييها في 50. علاش 50؟ حيت شاك اني عندنا فيها 2 mois de congé غتبقى لي 10 mois. دونك 10 fois 5 50 50 fois 500 هي 25 000. alors après عندي élaborer le devis sur l'imprimé ci-joint à rendre et attacher au devis la méthode de calcul du prix de vente unitaire. Pour l'établissement du devis, vous disposez des données suivantes. Donc, atteignez quelques données. Maintenant, le prix matière brute, la masse de la pièce et production interne dans le temps en série, temps unitaire, temps horaire machine. La machine, les machines. Attendez le prix en dirham par heure, la sous-traitance fonderie, prix en dirham la pièce, investissement et pourcentage de marge de profit souhaité. Donc حنا غادي نشوفوا étape par étape. alors غنمشي نشوف الدوكيومون ديال الدوفي. شوفوا الدوكيومون ديال الدوفي مناش كيتكون. دونك عندي devis numéro ديالو, numéro de demande de prix, objet ديال devis et le plan numéro. هنا la date du devis demandé par l'entreprise PMMG. كنكتبوا l'entreprise dépend هنا entreprise نديرها document. après عندي nombre total de pièces et la cadence. alors l'objet ديال الدوفي اللي عندنا هو الفلاسك. nombre total de pièces 25 000. la cadence هي 500 pièces par mois. la durée ديال 5 ans. من بعد عندي لا ماتيير, لا ديزينياسيون ديالها واش يعني ندير لا ديزينياسيون ديالها. ابري عندي واش هي من المولاج, واش فورجي, واش باغ. عندي لو بوا en kilogrammes, net et brut, valeur en dirhams par kilogramme par pièce. Et total ديال. donc من بعد عندي sous-traitance, désignation ديالها, nombre d'heures, taux horaire, prix. هادشي غنشوفوه من بعد. وغادي نحطو كل حاجة, يعني غنحترمو لي فورمول اللي عندنا plusieurs formules. donc après عندي production interne. production interne كذلك la désignation ديالها, nombre d'heures, taux horaire, prix de phase, la valeur totale et total ديالهم بجوج. après عندي l'investissement et من بعد عندي total. donc حنا نشوفو حاجة بحاجة. اول حاجه غادي نمشي للديزينياسيون. قلنا لا بيس عندي لا بيس مولي اون كوبي. دونك غادي اوتوماتيكمون غادي نكوشي
moulé. عندي la désignation ديالها VNAB 34200 ونحطها هنايا كما قلنا مولي. لو بوان اون كيلوغرام يعني اون كيلوغرام. عندي النت وعندي البروت. هنا لا بياس عندي البروت donc la masse de la pièce est de 450 grammes. donc عندي la masse بالجرام يعني اوتوماتيكمون غادي نحولها للكيلوغرام. chaque kilogramme fait 1000 grammes. donc 450 غادي نملتيبييها ولا غادي نديفيزيها sur 1000 donc هي 0,45. donc automatiquement غنجي البوا au kilogramme وغادي نحط في البروت 0,45 كيلوغرام. من بعد عندي لا فالور اون ديرام. لا فالور اون ديرام عندي في لي كوردوني ديالي او في لي دوني ديالي بري ماتيير بروت 135 درهم بار كيلوغرام. غنجي لا فالور غادي نحط اون كيلوغرام 135 درهم اون كيلوغرام. ابري لو توتال غناخد لا فالور ديالي فوا البوا اللي عندي. دونك 135 fois 0,45 60,75. donc في التوتال غادي نحط 60,75. من بعد ميم شوز هنايا التوتال نحطو لو توتال اللي خرج لينا هنا نحطوه هنايا. علاش نحطو هنا حيت ابري من بعد ان شاء الله غادي نكالكولي هذا وهذا باش تعطيني اوتوماتيكمون توتال 1 plus 2 plus 3. alors نشوفو لا ديزينياسيون. عندي هنا اتولي عندي هنا البوست دو طرافاي. دونك الا جينا نشوفو هنا في لي دوني اللي عندي لا ديزينياسيون ديال السو تريطونس عندي فوندور. alors automatiquement غناخد فيزيون دو الالياج المولاج ديمولاج لي باباج غادي نحطهم في البوست دو طرافاي. غندير فوندوري هنايا وغادي نحط فيزيون دو الالياج مولاج ديمولاج اي باباج. من بعد غادي ندير لا فالور توتال ديالي. لا فالور توتال ديالي غادي نلقاها في لي دوني اللي عندي 120. دونك لا فالور توتال 120. alors la valeur totale عندي هي 120 درهم لا بيس. من بعد عندي برودكسيون انترن في الكوردوني ديالي نمشي اوتوماتيكمون برودكسيون انترن. عندي 7 ديال لي فاز. première phase عندي fraisage, alésage, rainurage, perçage, lamage, alésage, rainurage, sciage, alésage, perçage et fraisage. les temps série ديالهم temps unitaire ديالهم. donc la formule اش كتقول لينا كتقول لي باش نكالكولي يعني production interne غناخد temps de phase est égal temps unitaire plus temps temps unitaire plus temps série divisé le nombre de pièces. alors هنا شحال عندي temps phase première temps phase عندي هنايا هي الفريزاج. الفاز الاولى عندي فريزاج. دونك غادي ناخد طون يونيتير ديالها اللي هو 5,2 بلس هاد 60 هادي ديفيزي على نومبر دو بياس اللي عندي. دونك 5,2 بلس 70 sur 500.
donc 70 sur 500 égale 0,14 plus 5,2. Donc le temps phase de la première phase هو 5,34 centième heure. Ainsi de suite عاوتاني même chose كاع لي فاز كاملين غناخد 35 طون سيري عندي طون unitaire ديالي دونك ناخد طون unitaire زائد طون سيري على نومبر دو بيس ديالي دونك ناخد 35 ديفيزي على النومبر دو بيس اللي عندي هي 0,07 غادي نزيدها على طون unitaire اللي هو 4,2 يساوي ليا 4,27 سنتيم اور. منساش نكتب سنتيم اور. الوغ انسي دو سويت كاع يعني كاع لي فاز كاملين غادي نكالكولي ليهم لو طون فاز ديالهم. ابخي مناش نخرج كاع طون فاز ديال شاك فاز كنشدهم كنجمعهم كاملين كندير طون فاز يعني كنشدهم شاك طون فاز كنزيدو على الاخر. هنايا في الدوكيومون ديال دوفي فوالا الدوكيومون ديال دوفي كما قلنا غادي نجيو هنايا غادي نكتبو تي اش ام يعني ça veut dire le temps horaire machine. après غادي نكتب ليه يعني chaque phase يعني ندير لي فريزور يعني اسيكل اوتوماتيك يعني de chaque phase d'usinage غادي نكتب فريزوز verticale اسيكل automatique par rapport au fraisage, aliseuse multiproche par rapport à l'alésage, perceuse sensitive multiproche par rapport au perçage lamage allégeage etc etc. في بعض لي كا كيعطوني هنايا يعني لي فاز ماشي مرتبين في بعض لي كا. دونك انا خصني اوتوماتيكمون الا بانت لي فريزاج نشوف لا ماشين اللي غادي نخدم فيها الفريزاج ماشي تكون لا عندي يعني الفاز 10 هي فريزاج ونجي انا ندير لها يعني تور سيكل اوتوماتيك ونكالكولي ليها بارابور تور سيكل اوتوماتيك. دونك سي فو. هنا اللي شفتو الفاز 40 70 عندي فريزوز يونيفرسال. دونك ابري غنجي هنا وغادي نكتب شاك يعني chaque machine par rapport à l'usinage. هنا فريزوز acide après عندي الاليزوز ميتروج من بعد perceuse sensitive perceuse fraiseuse universelle voici alors donc من بعد غادي نكتب nombre d'heures هو بارابور لي كالكولينا في
يعني اللي كالكولينا طون دو برودكسيون اللي قلنا بلي طون فاز est égal طون unitaire plus طون série على nombre de pièces. في يعني في الزيناج كنا درنا كما قلت 5.2 بلس 70 ديفيزي على 500 كانت عطاتنا 5.34 سنتيم اور. دونك طبقت لا فورمول عليهم كاملين على شاك فاز. ميم شوز هنايا 4.2 بلس 35 ديفيزي على 500 كذلك 3.7 بلس 23 ديفيزي على 500 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك غنجي للدوبي نكتب هنايا 5.34 phase numéro 2 7.4.27 phase 3 3.34 phase 4 8.6 phase 5 9.61 phase الأخراني 3. et phase, la dernière phase, 7e phase, 4.94. من بعد في الطو اورير نمشي لي دوني اللي عندي. الوغ الطو اورير غادي نكالكوليه. دونك لا فاز 10 غادي ندير 160 فوا هاد الخارج اللي خرج لينا هنايا في الكالكول ديال طون دو برودكسيون اللي هو 5.34 فوا 0.01 باش نحولها وتعطيني اون ديرام. دونك لا فاز نيميرو 1 160 فوا 5.34 fois 0.01. Donc résultat 8.54. On dira donc prix par phase. Calcul prix par phase. Donc la formule dialogue prix production interne, prix opération pièce. Donc prix égal coût horaire machine fois temps phase عاود fois 0.01. alors donc 160 هنا في اورير ماشين غادي نكتبو ميم شوز اللي عندنا هنايا في الطابلو. après on dira 160 100 170 90 140 75. alors 160 عندي هنايا 100 70 90 140 75 90. هنايا الكالكول اللي الخارج ديالهم يعني اوتوماتيكمون غادي ندير هنايا 160 فوا 5.34 فوا 0.01. دونك هي 8.54. كذلك ميم شوز هنايا 4.25 فوا 100 فوا 0.01 4.27. كذلك هنايا 2.7 7.61 13.45
2,88 4,44. Alors من بعد هنايا لا ريزولطا ديالي يعني غادي ناخد لي فالور كاملين بري فاز غادي نزيدو 8,54 زائد 4,27 زائد 2,47 اكسيتيرا اكسيتيرا غادي تعطيني 43,66 dirhams en pièces par pièce. Alors هنا le total ديالي le total غناخد هاد 120 plus 43,66 120 plus 43,66 égale 163,66 dirhams en pièces. Alors من بعد عندي l'investissement. Donc l'investissement la formule اش كتقول لي alors قلت لكم لا فورمول اش كتقول لي الا كان لو بري دانفستيسمون صغر او يساوي 10,000 درهم لا دوغي دامورتيسمون كتكون عام. كذلك الا كان ما بين 10,000 درهم 50,000 درهم لا دوغي كتكون 2 ans. لو بري دانفستيسمون اذا كان اكبر من 50,000 درهم لا دوغي دامورتيسمون كتكون 5 ans. دونك عندي K égale durée de production sur durée d'amortissement. alors هنايا عندي l'investissement عندي montage d'usinage 12,000 dirhams 500 montage de contrôle 10,000 dirhams 200 étude de conception 5,000 dirhams 800. alors باش نكالكولي l'investissement غادي نشوف لي كوفيسيون ديالي. montage d'usinage عندي 12,000 dirhams 500 غادي نمشي لهاد الطابلو هذا غادي نشوف 12,500 واش صغر من تساوي 10,000 درهم ولا ما بين 10,000 درهم 50,000 درهم ولا كبر من 50,000 درهم. دونك 12,500 عندي ما بين 10,000 درهم 5,000 درهم 50,000 درهم دونك ما بيناتهم. دونك لا دوري هي 2 ans. alors اش غادي ندير 5 divisé sur 2 هذيك 5 divisé sur 2 يعني هنا خدينا 2 ans هي divisé sur 2 5 par rapport شحال عندي يعني عندي 5 ans 5 ans divisé sur 2 هي تيغال à 2,5. هذه الكا 1 غنبقى يعني عاقل على الكا 1 ديالي نوطي الكا 1 ديالي. دونك كا 2 اللي هي بارابور مونتاج دو كونترول 2000 يعني 10,200. دونك نرجع عاوتاني للطابلو ديالي نشوف 10,200 ما بين الجهات ما بين 10,000 50,000. دونك durée d'amortissement هي 2 ans. alors même chose 5 sur 2 5 ans sur 2 ans 5 ans اللي عندي هي ديال la durée ديالي 5 ans sur 2 هي 2,5. دونك كا 2 2,5. غادي نشوف عاوتاني كا 3 اللي هي l'étude de conception. donc étude de conception 5,800. alors 5,800 شوفوا par rapport au tableau le prix d'investissement moins ou égal 10,000 dirhams. donc la durée d'amortissement هي 1 an. donc غناخد 5 ans sur 1 an هي 5. après on trouve le prix d'investissement
الاولاني اللي هو 12500 غادي نضربوه في 2.5 اللي خدينا من الكا 1 غتعطيني 31250. كذلك في l'investissement ديال montage de contrôle 10200 درهم غادي نضربها 2.5 ديال كا 2 هي 25500. كذلك l'étude de conception غادي ندير 5800 fois 5 égal 29000. ابري غادي نجمعهم كاملين غندير التوتال ديالهم بثلاثه 31250 زائد 2550 بلس 2000 بلس 29000. دونك غادي نعاود prix d'investissement 31250 زائد K2 25500 زائد K3 29000. Voilà 29000. Donc le V total هو 85750. دونك غنمشي للطابلو غادي نعطيه لي فالور d'investissement بارابور لي طوني اللي عندي. قلنا الاول هو 2500 الثاني هو 2200 الثالث هو 5800. الوغ غنمشي للطابلو. دونك هنايا عندي 2500 10200 5800 ديال ليتود. هنا لو كويفيسيون هو الكويفيسيون 1 هو 5 sur 2 50 sur 2 sur 2 par rapport يعني 2 ans d'amortissement par rapport au tableau اللي شفنا. donc 5 sur 2 2.5 كذلك هنا 2.5 هنايا عندي 5 divisé 5 sur 1 égale 5 ديال conception d'étude conception. من بعد غادي ناخد 2500 غادي نضربها في 2.5 31250 من بعد 10200 fois 2.5 25500 من بعد 5800 fois 5 هي 29000. alors après غناخد البري d'investissement يعني التوتال ديال هذا اللي هو 85750 غادي ندير sur 25000. alors 25000 هو النومبر دو بياس اللي عندي نومبر توتال دو بياس يعني غادي ناخد التوتال اللي خرجنا في البري d'investissement يعني coefficient par rapport au coefficient 1 coefficient 2 coefficient 3 غادي نديفيزي على النومبر دو بياس اللي عندي واللي هو 25000 غادي تعطيني 3.43 درهم لا بياس. donc هنا 3.43 درهم لا بياس. هنا le total 1 total 2 total 3 donc 60,75 زائد هذه زائد هذه égal 225,84. alors la valeur marche عندي كذلك في les données في l'application. donc la marge pourcentage de la marge de profit souhaité 35%. donc automatiquement غنجي هنا غندير ليه 35%. alors باش نكالكولي la marge la formule est simple. donc pour calculer la marge غادي ندير M est égal يعني la marge prix de revient fois bénéfice
Donc prix de revient fois le bénéfice. Prix de revient باقي كاع ما كالكوليناه. Donc prix de revient est égal prix de matière plus prix sous-traitance plus prix production matière plus prix investissement. Donc كاع هذاك الشيء اللي خرج لينا يعني ايطاب بار ايطاب غادي نخرج منه البري دو ريفيان. يعني غادي ندير بري دو ريفيان est égal prix de matière, prix de sous-traitance, prix de production matière, prix d'investissement pièce. Donc 120 plus 60 virgule 75. Donc 120 زائد هذه زائد 3,43 زائد 43,66 هاي. donc le total عندي هو 227 virgule 84. 227,84 غادي نملتيبليها في لا مارش اللي هي 35 على 100. دونك لو توتال 73.74 درهم لا بيس. دونك البري دو فونت اللي هو اخر حاجه غادي ناخد توتال ديال 1 و 2 و 3 اللي هو 227.84. غادي نزيدو على لا مارش. دونك اوتوماتيكمون 307.58. دونك فوالا هنايا كما كنت قلت لكم لوجي ديال الدوفي عندنا هو الفلاسك. nombre total de pièces هو 25